Oh guys, aku dari Eropa. Aku dari Eropa. You must know that. You must know that. Orang Eropa tidak lebih ramah dari orang Indonesia. Makanan Eropa tidak lebih lezat dari makanan Indonesia. Video barusan adalah pernyataan dari seorang bule Eropa. Dalam videonya tersebut, ia bilang secara jelas dan blak-blakan kalau kehidupan di Indonesia jauh-jauh lebih tinggi dari negara Eropa. Bahkan jauh lebih tinggi dari seluruh Eropa. Oh guys, aku dari Eropa. Aku dari Eropa. You must know that. You must know that. Orang Eropa tidak lebih ramah dari orang Indonesia. Makanan Eropa tidak lebih lezat dari makanan Indonesia. Eropa tidak lebih aman dari Indonesia. You must know that. Don't believe everything guys. Indonesia is safer. Indonesia lebih aman. Makanan Indonesia lebih enak untuk aku. Orang Indonesia lebih ramah untuk aku. Know that. As a European, I always say this to my friends. Always I say this and I believe that. See you next time again. Sebenarnya, beneran gak sih Eropa ngomong begitu? Jawabannya adalah sangat benar sekali. Standar hidup orang Eropa itu sebenarnya cukup bisa dipahami. Mereka hanya ingin hidup tenang. Dan hal ini tidak pernah bisa mereka dapatkan di Eropa. Namun di Indonesia, mereka bisa mendapatkan hal ini. Ada bule yang bilang bahwa tinggal di Eropa itu seperti hidup di kota kecil. Pulang kerja, tutup pintu, hidup sendiri, tidur, ulangi lagi besok. Kehidupan sosial yang kering ini membuat banyak bule merasa terisolasi, meski mereka hidup di negara maju. Belum lagi soal makanan. Banyak bule sebenarnya sudah bosan dengan makanan Eropa yang cenderung hambar, kurang bumbu, dan harganya mahal. Ada yang sampai bilang bahwa ketika makan di Indonesia pertama kali, mereka seperti menemukan kembali fungsi lidah yang sudah lama hilang. Dan gak cuman itu, soal kualitas hidup, banyak bule yang dibuat kaget bahwa ternyata kehidupan di Indonesia jauh lebih manusiawi daripada di Eropa. Mereka mengaku bahwa hidup di Eropa itu berat sekali secara finansial, sedangkan di Indonesia, justru malah sebaliknya. Just know you can live a better life in Bali. Wherever you are in the world, you can live a good life there, but you can also live a better life in Bali. Like, you can live in beautiful villas, and for like the fraction of the price it would cost anywhere else in the world, you can literally have sun all year round. You can live this like free lifestyle where you don't even wear shoes and you can just walk around barefoot in nature and stuff. Like, the life here is so beautiful, and to me this is like the best place to be able to like live your best life. Dan gak sampai di situ. Ada satu hal yang cukup krusial di mana Indonesia memiliki level yang jauh-jauh lebih tinggi daripada seluruh negara Eropa, yaitu soal keamanan. Jangan salah, banyak bule yang benar-benar dibuat kagum dengan tingkat keamanan di Indonesia, karena mereka tidak hanya merasa aman, tapi merasa sangat nyaman. Ketika mereka datang ke Indonesia, dan melihat bagaimana masyarakat kita bisa hidup dengan santai tapi tetap hangat, bisa bekerja keras tapi tetap bercanda, bisa menghadapi masalah tapi tetap tersenyum, itulah momen ketika banyak bule merasa seperti ditampar realita. Ketenangan yang mereka cari bukan berasal dari kota yang sepi, tetapi dari hati manusia di sekitarnya. Dan itu adalah hal yang tidak mereka dapatkan di Eropa. Vous voyez, avant de voyager en France, je trouvais les Français hommes très irrespectueux, vraiment très cons, très mal élevés envers les femmes, bref, c'est une catastrophe. Maintenant que j'ai voyagé, c'est définitif, je vous déteste, il n'y a plus de débat. Mais, genre, je trouve ça fou que dans d'autres pays, il n'y a pas ce sentiment-là. Genre, en Indonésie, je me sens hyper en sécurité. Genre, vraiment, j'ai aucune anecdote à raconter. Tout le monde est gentil, personne ne manque de respect. Et là, carrément, on s'est enfoncé avec Laura dans les terres au nord de Bali. Et c'est fou, il n'y a aucun touriste, il y a vraiment, et tout le monde nous respecte. Donc je sais pas c'est quoi le problème, je sais pas comment on éduque les hommes en France. Mais il faut que ça change, c'est pas possible, parce que c'est incroyable de vivre dans un endroit où on se sent en sécurité. On se pose pas de questions sur la tenue qu'on va porter le matin. On se pose pas de questions si l'homme qui est en train de nous regarder est bizarre ou pas. Enfin vraiment, incroyable cette sensation. Donc je sais pas c'est quoi le problème. Mais sinon les femmes voyager en Indonésie, c'est super. Bisa kita lihat dalam video, orang Prancis saja, yang negaranya selama ini kita agung-agungkan, ternyata sangat memuji tingkat keamanan Indonesia. Selama ini kita menganggap kalau dunia barat itu sudah seperti pusat tata surya, hidup mereka sempurna,
Tempat mereka sempurna, makanan mereka sempurna, namun pada faktanya, jauh dari apa yang kita bayangkan. Tentu, ini adalah sebuah kebanggaan tentang betapa luar biasanya negara kita. Indonesia mungkin punya kekurangan, itu jelas. Tapi dalam hal hubungan antar manusia, makanan yang kaya rasa, biaya hidup yang masuk akal, dan budaya hidup yang ramah, tentu saja Indonesia unggul jauh dari banyak negara Eropa.